Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ကြားရလာကြသောအာလင်တဒနာပညာရှင်များနှင့်တကွဟာဂျီဟာဂျီမများတဒနာတောကရှင်မွတ်စလင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးများရှင်သမီးတို့ဟာဆိုရင်မဒရဆာအစ္စလာမီယာရဟီမီယာဂျမာလုလ်ကုရ်အာန်ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားနေကြသောကျောင်းသူကလေးများဖြစ်ကြပါတယ်။အခုသမီးတို့ဒီဆိုဖြောပြမဲ့ကစီလာလေးကတော့ဟမာရာမက်တဘ်အူဒူကစီလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနာတော်ရဆင်မြင်ကြပါရှင်။ دینیات ہمارا مکتب ہے یہ علم و عمل کا مرکز ہے اسلام ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے دینیات ہمارا مکتب ہے یہ عمل کا مرکز ہے اسلام ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ دین سکھایا جاتا ہے قرآن و حدیث کے اور دین مسائل سے کھلا کر ترغیب و عمل کی دیتے ہیں اور دین مسائل سے کھلا کر ترغیب و عمل کی دیتے ہیں دینیات ہمارا مکتب ہے یہ علم و عمل کا مرکز ہے اسلام میں ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے قرآن برایا جاتا ہے سنت پہ جلایا جاتا ہے قرآن برایا جاتا ہے سنت پہ جلایا جاتا ہے پنجوں وقت نماز سے کھلا کر پابند بنایا جاتا ہے پنجوں وقت نماز سے کھلا کر پابند بنایا جاتا ہے دینیات ہمارا مکتب ہے یہ علم و عمل کا مرکز ہے اسلام میں ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے یہاں ذکر خدا کا ہوتا ہے یہاں علم کی دریا بہتے ہیں یہاں ذکر خدا کا ہوتا ہے یہاں علم کی دریا بہتے ہیں جو طلب یہاں پر آتے ہیں وہ علم کی دولت پاتے ہیں جو طلب یہاں پر آتے ہیں وہ علم کی دولت پاتے ہیں دینیات ہمارا مکتب ہے یہ علم و عمل کا مرکز ہے
इंसान बनाए जाते हैं, दीनदार बनाए जाते हैं। दीनी याद हमारा मकतब है, वो अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। यहाँ दिन की दौलत पाते हैं, उस घर घर तक पहुँच जाते हैं। यहाँ दिन की दौलत पाते हैं, उस घर घर तक पहुँच जाते हैं। और फटके हुए इंसानों को मंजिल की राह दिखाते हैं। और फटके हुए इंसानों को मंजिल की राह दिखाते हैं। दीनी याद हमारा मकतब है, वो अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। सब मिल गई दुआएं करते हैं, हर शर से हिफाजत फरमा दे। सब मिल गई दुआएं करते हैं, हर शर से हिफाजत फरमा दे। इल्म इबादत दावत खिदमत घर घर में तू पहुँचा दे। इल्म इबादत दावत खिदमत घर घर में तू पहुँचा दे। दीनी याद हमारा मकतब है, ये इल्म अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। या रब उस नजर बद से बचा है, यही हम सब बंदों की दुआ। या रब उस नजर बद से बचा है, यही हम सब बंदों की दुआ। जो दीनियात के खातिम है, दे दोनों जहां में उनको जज़ा। जो दीनियात के खातिम है, दे दोनों जहां में उनको जज़ा। दीनी याद हमारा मकतब है, ये इल्म अमल का मरकज है। इस्लाम हमारा मज़हब है, ईमान हमारी दौलत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।